maru sabi na he ina mari thagi kot line stand ho na turbo ra ko ne to okay to town staff khan bi aise saman khan de na light na thagi le kam chudi na ade ola piche da jawa ina ho ja ki da to hat na khaina be tu du ko lage ja hello le bo khan alak alak jaga ra ina na ade kam kor thake samphale line alak paise de aro khatam hello guys sob mano logode moila channel de aro ekbar welcome kore ase aro ajibi ekta notun video loi na apni han logode ahi ase sob mano jane ki ajikali to hawa season hoani mide light la problem dona line la problem ifale sob jaga de bishi problem ola ase aro mohan yade longsa positive 2.5 station transformer na yade didi kura ase mohan to aje to mohan morning pra didi kura to ita tak ya bishi dok pra kam kuri thaki ase upai nai nitor la kam ase kurbo lagibo aro ifale aje to line bishi diktar hoina ase line stand na hoina ase itia to aro Gemini line bi yade pra cut point ase 33 line na longsa positive pra to Gemini line bi kapar hoina ase ito kan repair kuri thakibo ase aro hawa bishi mari ase aro ko na pare alak feeder khan bari aro maru pare aje to kam to naka online ase to ki kam kurbo ase apni khan logode update kuribo ase to sob mano sai thakibi mohalla live aro mohalla kam kena cha ase apni khan logode update kor dia ase ne sob mano last tak sai thakibi de indo European ID office chala to bi thik ase dia to neuro range bi thik ase aro punge dongbi ekta fail hoina ase to ito kan saina pirabo lagi ase mon aro opor de Gemini line chaina pona bola ase Gemini line bi fail hoina ase so aya hawa do thik pa mari ase de aro line fault do yade paina ase mon na edo dish pia hoina ase edo potlu kurbola ase to kol de ase de aro pise rang hang takai ta de ase satiba tongol aya kadi bola ase maru sabi na he ina mari thagi kot line stand ho na so guys tadi kam kuri thagile mahu do na to muan dia lap break time loss de jahau lebi kaina na to pi go do break lo de edo khai gena ro kam de lagi jawa 33 line marina se Gemini line bana edo jagena kam kuru laste aba जैसा के सच्ची तो morning breakfast खाने को खाई ले से इतना रोटी खाई से अभी ना तो morning breakfast ना खा तो इतना तो बजे नहीं निशना हुआ से इना हो जाए कि देखो तो हाथ ना खाना भी तू को लगे जा हेलो इना से दे सॉरी लाइनमैन ना लाइनमैन ला लाइफ kan so itu hotel de khalo side mane khalo han bishi bayare na jana me puri aro biscuit khan na sob pai dai kwa lepo khan sob yada ina khan ro yada lepo khan alak alak jaga ra ina na ade kam kor thake jo ha kude de akha kana biha light na thakile kam chudi na ade ola piche da jawa ek pi khanda piche de na to guys moi dia post yo thina ase de kondo defect hoje dikhai dia ase apni logode na room korna dikhai do de ede dish pan ko hoina ase eto na eto potli korbo la ase mo eto longsa posti niche de chala ase khel tin dala na abc khel tin dala time no men 11 yati bra ro pugi dong bi chai se true aro eto etba dikhi raga do
sa sungso tung koloni dikhya so yade kam kor thagula ste sadi bi over busy the tai for maza bi na ro ton sta bi tinjun na se ahya se kilo de milina kam kor ste hawa dar sabena amare ya town staff khan bi achi kuje na saman uthalo ko saman pisha di na mati ase na kan mana chi sapi chi servia hina se na lokor gure ana cho chingiga to town staff khan bi ase saman khan de na mana chi sapi ase dono thaina loi jabo aro thaina line clear ko bolaste chalo ame yulo be ma ban ju chai ya jina na sadi hala se ah lo hanan ta ni chokhi ga hit ga dalu bak korbo ro kone to okay achi to kam do pishi ho jani mide fale ho jani mide alak party kan to o pungoi dong line de line achi to line sob taka de tifek wani mide alak party to pungoi dong line management na tade kam kor thaise de aro moi yate aibo lagi jaise moi kla na chimnyo la line to clear kori na itia kengbio thaina ase holbi moi han ekilo kode mangi bole ase limite moi station phuchi na line mangi sabo aro oh management pungoi dong la do kote kam korsi kole tobor la ni jide tibek ta dikhi ase na tade kam korsi de tade che sap milai na ta han charjun ta han kam khodam hoi na ta han bi nami jaise to moi itia niji jai na pungoi dong la line bi fish chena se debi pani bo ikil kode line mangi lo leste line to clear korina ase olbi aro par maker marina sa se manna aro ko full dia sana ne jona to se mala chi sap piche bra dikhai de aro to se mon line church yade 2.5 station longsa na next pass next lado center je shikata nusung yi ga no like ran dan kana काम खत्म गरिने दिया तो प्रेस करे से लाइन मांगी बोले से भन्ना तिमीने पार्टी खान काम खत्म भने सेकेन्ड को रुकिन र लाइन मांगी सबले से हे गाइस राति होइसे होलिबी उपाय নাই আজি मर्निङ ब्राज तो 10 पर लाइन चेकिङ आरो लाइन रिपेयरिङ करि गरिन आरो सामफाले लाइन अलग पाइसे दे आरो खत्म द आउटफिटर ब्रा पुङि दंना बारी दिया तो 33 la edo insulator kan pora phangai na ena orai dina se aro jumping bi put side up and down out hoina se edo ponai lo la se mola sati mujin na edo ponai kena aro bi opai nai ekbar line mangi sabo edo bra hoisi gole hoise honai gole kali sabo lagibo to keman jon sai dise thank you so much next video de log korbo de